Le damos la bienvenida a todos que se van a conectar en las redes sociales, We welcome all those that are going to connect social media, a toda nuestra familia, all our family allá en El Paso, in El Paso, en California, California, en Dallas, Dallas, a cada uno de ellos, each and every one of a cada them. uno de mis compañeros también, All my workers also, my or friends. friends. Amen, all my friends. Amén. Y todos los hermanos de Efesios 2:20. And all the brothers of E220 Church. Amén. Vamos a seguir con la segunda parte de la parábola We're going to continue with the second part of the parable que comenzamos la semana pasada. that we started last week. Por los frutos los conoceréis. By the fruits you shall know them. So vamos al libro de Mateo capítulo 7 donde se encuentra la parábola. So we're going to go to Matthew 7:15 where the scripture is found, Donde se encuentra la parábola, where the parable is found. comenzando en el versículo 15. Es Cristo, Yeshua, enseñando. It's Christ Yeshua's teaching. Dice, guardaos de los falsos profetas. It says, beware of the false prophets Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, that come to us in sheep's clothing, pero por dentro son lobos rapaces. but they are raging wolves. So Cristo está dando una advertencia So Christ is giving a warning de que va a venir personas that people are going to come hacia nosotros to us, que van a aparentar that they're going to appear de ser creyentes de Cristo. to be believers of Christ. Pero Cristo está diciendo, But Christ is saying, pero por dentro son lobos. but from the inside they're wolves. Son nomás vestidos They're only dressed como ovejas. like sheep. ¿Y qué son ovejas? And what are sheep? Ovejas, ya hemos enseñado que una oveja es siendo parte del pueblo de Dios. We taught that a sheep is part of a flock of God. Amén. Y uno que le pertenece al pueblo de Dios And one that belongs to the people of God, tiene un rey they have a y king. le pertenecemos a un reino. And we belong to a Y kingdom. todo reino And every kingdom, tiene un gobierno. it has a government. Y cada gobierno And every government, tiene sus leyes. it has its Por laws. lo tanto, Therefore, en el reino de Dios in the kingdom of God, también hay leyes there's also laws o instrucciones, or instructions, direcciones direction que se conoce como la Torá. that is known as Torah. Para nosotros es conocido como el Antiguo Testamento. For us, it's known as the Old Testament. Pero nosotros hemos reconocido que es muy importante de saber la Torá. But for us, it has been known to us that it is very important to know Torah. Amén. So, entonces, Cristo sigue hablando. So Christ continues speaking, ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta and how we're able to know, de distinguir to distinguish lo verdadero y lo falso? the truth and the false. Y dice por los frutos. He says, by the fruits, Y nosotros reconocemos que los frutos and we know that the fruits, va a ser basada a lo que uno ha aceptado it's going to be based on what one has y accepted lo que va a aplicar en sus vidas and what they will apply in their y lives. se va a demostrar. And it will be demonstrated. Y por eso dice Cristo que los vas a conocer. And that's why Christ says, you shall know them. Amén. Entonces dice los falsos profetas And he says the false prophets, va a venir hacia nosotros. they're going to come to us. Y nosotros hablamos And we spoke que la misión de un profeta verdadero that a mission of a true prophet, va a ser un mensaje de arrepentimiento. it's going to be a message of repentance. Va a ser un mensaje que transforma el corazón It's going to be a message that transforms the heart a un corazón que se acerca a Dios una vez más. so that the heart can draw near to Christ. Va a ser un mensaje que va a ser soltada por medio del profeta, It's going to be a message that is released through the prophet, de una palabra que alinea, que va a confrontar los corazones, that it's going to confront and align the hearts. va a confrontar los corazones It will confront the heart para que ese corazón venga a ser restaurado. so that heart will return to be restored. Amén. Para que ese corazón sea restaurado. For that heart to be restored. Para que haya restauración, For there to be restoration, tiene que haber confrontación. there has to be confrontation. Nunca va a suceder restauración
restoration will never happen si no hay confrontación. if there's no confrontation. Nunca. Never. Una persona cuando decide ser restaurado A person, when they decide to be restored, es porque ha sido confrontado. is because they have been confronted. Ahora depende del corazón. Now, it depends on the heart. Si el corazón está lleno de coraje, If the heart is full of anger, si el corazón está lleno de orgullo, if the heart is full of pride, cuando viene la confrontación, when confrontation comes, lo va a mirar como juicio they will see it as judgment y se van a cerrar. and they will close. They will shut down. Pero si ese corazón But if that heart está dispuesto, es humilde is humble and ready y está dispuesto a recibir sanidad, and ready to receive healing, la confrontación the lo confrontation, mira como una oportunidad they see it as an opportunity para ser restaurado. to be restored. So esa es la misión de un profeta verdadero de Dios. So that is the mission of a true prophet of God, Que los corazones sean confrontados that the hearts be confronted para que regresen sus corazones hacia Dios, so that they can turn their hearts back to para que se God, arrepienten so that they can y sean repent restaurados. and they can be restored. En Deuteronomio 13 también leímos In Deuteronomy 13, we also read que Dios entrega un mandamiento that God also gives a commandment hacia Israel, a su pueblo. to Israel, to his people. Dice que va a venir estos falsos profetas. He says it's the false prophets are going to come. Dice, estos falsos profetas van a venir These false prophets will come y van a hablar palabra. and they're going to speak word. Y dice, y esa palabra And he says that if that word va en contra de mi voluntad, goes against my will, no es mi palabra. it is not my word. Y no lo escuches. And do not listen to it. No es un consejo, It's not an advice. es un mandato de Dios. It's a commandment from God. Que si nosotros estamos escuchando un mensaje If we're listening to a message que va en contra de la voluntad de Dios, that goes against the will of God, Él dice, no lo says, escuches. do not listen to it. Eso es muy importante. That is very important. Porque en estos tiempos, Because in this así time, como en los tiempos de Cristo, just like in the times of hay Christ, muchos mensajes there's many messages que van en contra de la voluntad de Dios. that go against the will of God. Y muchos lo están escuchando. And many are listening to Y it. muchos lo están recibiendo. And many are receiving Por it. eso Cristo dice, That's why Christ says, por los frutos los conoceréis. by the fruits you shall know them. Son los frutos de los mensajeros, It's the fruit of the messengers, los mensajes the messages que se entregan hasta las almas. that are given to the souls, Y las almas and the souls, representan el fruto de ese they mensaje. represent the fruit of that message. Si las almas So if the souls están caminando fuera de la voluntad de Dios, are walking outside of the will of God, eso es el fruto del mensaje que están recibiendo. that is the fruit of the message that they are receiving. Jehová dice, The Lord says, uno tiene que tener el temor de Adonai, one has to have the fear of Adonai, guardar sus to mandamientos, keep his commandments, escuchar su voz, to hear his voice, servirlo a Él to serve him y seguirlo. and follow him. Amén. En el libro de Salmos In the book of Psalms, también leímos we also read que uno tiene que reconocer a Dios, that one has to know God. reconocer a Dios. Recognize God. Amen. Reconocer, recognize Him. Y que nosotros somos sus pueblos y somos sus ovejas. That we are his people and we are his sheep. Si uno es su oveja, If one is his sheep, Cristo declara en las Escrituras, Christ declares in the scriptures, si eres mi oveja, if you are my sheep, vas a escuchar mi voz you're going to hear my voice y me vas a seguir. and you will follow me. La palabra seguir The word follow me tiene un significado muy importante que nosotros tenemos que saber. has a very significant meaning that we need to know. Cuando Él dice sígame, When he says follow me, eso se requiere compromiso, that is requiring, commitment. there you go, commitment.
está entrando uno en un pacto. One is entering into a covenant. Y hay que aprender. Muchos todavía ni entienden lo que es un pacto. Many don't even understand what a covenant is. Un pacto A covenant, son condiciones they're conditions que uno acepta That entre one- dos personas that one accepts within two people, o un de acuerdo or an agreement que se hace en dos grupos o en individuales. that is done with two groups or individual. Cuando Israel llegó al monte Sinaí When Israel went to Mount Sinai, y Dios entregó la Torá, sus mandamientos, and God gave his commandments, Torah, Dios dijo, God said, yo los guardaré, I will keep you, yo los voy a proteger, I will protect yo you, los voy a guiar. I will guide you. Solamente hay que hacer estos mandamientos. You just have to do these commandments. Y el pueblo de Dios, Israel, dijo, And the people of God and Israel said así será. that we shall do. Y es un pacto. And it's a covenant. Cuando dos personas se van a casar, When two people are going to get married, hacen un pacto. they make a covenant. Y cada uno de ellos dice, I will, lo haré. Each one says, I will or I do. Ese es un pacto. That is a covenant. Y todo pacto And every covenant tiene condiciones. has conditions. No existe un pacto No covenant exists sin condiciones. without condition. Todo pacto Every covenant tiene condiciones. has conditions. Esta pregunta siempre choca con las mentes de personas cuando digo esto. This question always clashes when I say this. Muchos dicen que el amor de Dios es incondicional. Many say that the love of Christ is unconditional or inconditional. Unconditional, yes. Pero no es así. But it's not that way. El amor de Dios sí es condicional. The love of God is conditional. Se oye raro It sounds weird porque hemos escuchado por mucho tiempo, because we have heard for a lot of time, for a long time, casi toda nuestra vida, maybe all our lives, que el amor de Dios es incondicional. that the love of God is unconditional. Pero la palabra de Dios, But the Word of God, Dios mismo, God Himself, nos dice que sí es condicional. He tells us that it is conditional. Ahora, So now, eso es verdad, pero también esto también es verdad también. that is true, then this is also true. El amor de Dios es eterno, The love of God is eternal. que por esa razón For that reason, tenemos oportunidad de ser restaurados. we have opportunity to be restored. Tenemos la oportunidad de ser reconciliados We have opportunity to be reconciled al pacto. to the covenant. Amen. Cristo murió en el madero, Christ died on the cross. cross. ¿Por qué razón? For what reason? ¿Por qué muere Cristo en el madero? Why does Christ die on the cross? Porque estuvimos quebrantando el pacto. Because we were breaking the covenant. Pecado es Sin is transgresión en contra de la Torá. transgression against Torah. Transgresión en contra del pacto. Transgression against the covenant. Y Él murió, And He died. derramó su sangre He shed His blood para nosotros regresar al pacto. for us to come back to the covenant. Por eso Cristo, cuando perdona los pecados de una mujer, That's why when Christ forgives the sin of a woman, le dice, He tells her, vete go y ya no peques and más. sin no more. En otras palabras, ya no quiebras el pacto. In other words, don't break the covenant. Ya estás otra vez restaurada en el pacto. You are restored once again to the covenant. Y la Biblia dice, And the Bible says, si uno sigue, if one follows, continues if one continues de practicar pecado, practicing sin, ya no hay otro sacrificio para esa persona. there's no other sacrifice for that person. Está diciendo, no le has encontrado valor al sacrificio del Mesías. He's saying that
you haven't found value in the sacrifice of the Messiah. He didn't say that, but it's saying Oh, when one doesn't value the sacrifice of the Messiah, you will continue to practice sin because there's no value of what he did for us. Cuando uno sigue practicando el pecado, uno no ha mirado el valor de lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso uno sigue pecando. Y Cristo dice, en este corazón no hay otro sacrificio que pueda ayudar a ese corazón si no reconoce el valor. There is no other sacrifice that can help that heart if he does not recognize the value of the sacrifice. amen. Amen. Por los frutos By their fruits los conoceréis. you shall know them. Salmos 1:1. Psalms 1:1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked. Los malos son personas The The wicked wicked. are people que no creen en la Torah, that don't believe in Torah, que no guardan el pacto de Dios. that do not keep the covenant of God. So el bienaventurado And the blessed es una persona que guarda Torah. is a person that keeps Torah. Una persona que guarda la Torah A person that keeps Torah o que guarda los mandamientos. or keeps the commandments. La palabra de Dios le dice bienaventurados. The word of God tells them, blessed is the man. Amén. Amen. Por eso cuando Cristo That's why when Christ dice bienaventurado, says blessed, blessed, a los discípulos, cuando está hablando con los when discípulos, he's speaking to the disciples, es porque los discípulos son hombres de Torah. is because the disciples are men of Torah. Son hombres que obedecen mandamientos, They're men that obey commandments, cada uno de ellos. each and every one of them. Comparto algo muy pronto que se me viene a la memoria que leí el día de hoy. I'll share something real quick that came to my memory today. Porque Cristo es un maestro de Torah. Because Christ is teacher of Torah. Todos los discípulos eran maestros de Torah. All the disciples are teachers of Torah. El apóstol Pablo era maestro de Torah. The apostle Paul was teacher of Torah. Si una persona no acepta esa verdad, If a person doesn't accept that truth, va a malinterpretar todas las escrituras. they will misinterpret all the scriptures. Y esto fue lo que leí el día de hoy. And this is what I've read in the day of today. Si uno piensa que la Torah, el Tanakh, es anulada, If one thinks that Torah or Tanakh has been abolished, entonces el testimonio de Cristo también es anulada. then the testimony of Christ is also abolished. Piensa en eso. Think about that. Lo digo para que uno medita en eso. I say that so one can meditate on it. Si uno piensa If one believes or que thinks la Torah, el Tanakh ha sido anulada, that Torah or Tanakh has been abolished, entonces tenemos que anular el testimonio de Cristo. then we have to abolish the testimony of Christ. Porque Cristo vivió, Because Christ lived. Él presentó He presented cómo vivir una vida how to live a life de acuerdo a la voluntad de Dios, according to the will of God, que es viviendo en la Torah. which is living in Torah. Bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de los malos, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, ni estuvo en camino de los pecadores, nor stands in the way of sinners, ni en silla de encarceladores se ha sentado. nor sits in the seat of scoffers. Esas son las personas que se aferran y no entender, no aceptar la Torah. Those are the people that hold on to not accepting Torah. So, entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar entre el falso y el verdadero? So how can we identify the false and the truth? ¿Cómo podemos identificar los discípulos verdaderos y los discípulos How falsos? can we identify the true disciples and the false disciples? Sí, por los frutos. Pero ¿cuáles son los frutos? Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 22. Let us go and see what the fruits are. In Ezekiel Vamos a 22, mirar qué son los frutos. we're going to see what the fruits are. Ezequiel, capítulo 22, Ezekiel 22, comenzando en el versículo 26. starting in 26.
por los frutos, pero tenemos que conocer qué son los frutos, We need to know what the fruits are, porque todo el mundo lee las escrituras because the whole world reads the Bible, y lee la escritura, por los frutos los conoceréis, and they read the scripture that says, by the fruits you shall know them. pero no saben qué frutos están hablando. But they don't know what fruits they're talking about. Muchos están de acuerdo a los frutos de lo que dice la tradición o la religión. Many Know the fruits according to what is tradition or to what is religion, pero no saben los frutos de lo que la Biblia habla. But they don't know the fruits of what the Bible speaks of. Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Ezekiel 22:26. Mira lo que dice el profeta. Look what the prophet says. Sus sacerdotes violaron mi Torah. Her priests have done violence to my law, Torah. Amén. Sus sacerdotes violaron mi Torah. Her priests have violated my law, my Torah. Y contaminaron mis santuarios. And they have profaned my holy things. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. They have made no distinction between holy and the common. So no hay distinción So there's no distinction en lo que es santo in what is y holy lo que no es santo. and what is not holy. El lunes en el discipulado hice esta pregunta. Monday I asked this question in the Bible ¿Qué study. es el propósito de la Torah? What is the purpose of Torah? El propósito de la Torah. ¿Qué es el propósito de los mandamientos de Dios? What is the purpose of the commandments of God? The foundation of the word of God, like El propósito, the purpose. What is the to purpose? live a good life. Para distinguir lo bueno y lo malo. To distinguish the good and the bad. Para saber la voluntad de Dios. To know the will of God. So aquí el profeta está diciendo, So here the prophet is saying, los sacerdotes violaron mi Torah, the priests have violated my Torah. contaminaron mis And santuarios. they have profaned my holy things. Entre lo santo They have made no distinction between holy y lo profano. and what is common. Y no hicieron diferencia. And they And they did no difference. Esto está en el Antiguo Testamento, this is in the Old Testament, en el Tanakh. in Tanakh. Y ahora en nuestros tiempos And now in our time, podemos mirar lo mismo. we see the same. Hay ministerios There's ministries. que no, si vas a un concierto secular If you go to a secular concert y entras a un ministerio, and you enter into a ministry, no hay diferencia. there's no difference. Hay ministerios donde no hay diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. There's some ministries that there's no difference from being holy or common out in the world. Han torcido las escrituras. They have twisted scripture. El enemigo ha influenciado personajes importantes con autoridad, The enemy has influenced important people with authority, que son populares, that are popular en cómo torcer las escrituras in how to twist scripture para beneficiar el deseo de la carne de la gente. to benefit the desire of the flesh of the people. Si te quieres ganar un tatuaje, If you want to get a tattoo, hay un pastor popular there's a popular pastor que te dice que sí lo puedes hacer. that tells you, yeah, you can do it. Hay tantas personas And there's so many people que están viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios, that are living a life outside of the will of God porque un oveja, because one sheep, un lobo vestido de oveja, a wolf dressed in sheep's clothing, le enseñó un mensaje taught a message que va en contra de la voluntad de Dios. that goes against the will of God.
violaron la Torah, They violated Torah. contaminaron los santuarios They profaned the holy. y no hay diferencia And there's no distinction en lo santo between y lo holy profano. and the common. ¿Dónde encontramos la diferencia? Where do we find the difference? ¿Qué nos indica a nosotros lo que es santo y lo que es profano? What indicates to us what is holy and what is common? La Torah, The Torah, los mandamientos de Dios. the commandments of God. En los mandamientos dice, In the commandments it el says, cuatro mandamientos, the fourth commandment says, guardar el Shabbat keep Sabbath porque es santo. because it's holy. Pero ¿qué dice la religión? But what does religion say? Todos los días son Shabbats para nosotros. All days are Shabbat for us. Entonces la pregunta es, ¿entonces no trabajas toda la semana? So then the question is, you don't work all week? Porque uno no debe de trabajar en Shabbat. Because you're not supposed to work on Sabbath. No debe de hacer negocios en Shabbat. You shouldn't do business on Shabbat. Es que es Cristo, es mi Shabbat. It's that Christ is my Shabbat. Y se oye bien, And it sounds good. se oye muy bien. It sounds real good. Yo antes así no lo creía, I used to think like that. pero piénsalo bien. But think about it good. ¿Por qué se dice eso? Why do they say that? ¿Por qué nos ha llegado a nosotros ese decir que se oye muy bien? Why has it come to us that we say it sounds real good? Why has that saying come to us that sounds so good? Porque un ministro Because a minister que era lobo, that was a wolf, vestido de oveja, dressed in sheep's clothing, lo enseñó así. taught it that way. Y muchos lo aceptaron. And many accepted. ¿Por qué muchos aceptan lo que es falso? Why do so many accept what is false? Porque no sabe la verdad. Because they don't know the truth. Cuando uno no sabe la verdad, When one doesn't know the truth, fácilmente somos engañados con la falsedad. easily we're deceived by the false. Amen. Amen. Esto lo he dicho antes y lo digo otra vez. I have said this before and I'll say it again. ¿Qué son las tres cosas que las personas batallan? What are the three things that the people of God or people struggle with? Hay tres cosas There's three things que son cosas donde personas batallan, personas que dicen que son seguidores de Cristo. people that say they're followers of Christ, they struggle with. Hay tres cosas: There's three things. el Shabbat, Food, Sabbath, las fiestas the feast, y la dieta, and the diet. Esas son las tres cosas. Todo lo demás, everything else ellos están de acuerdo. they're in agreement with, Casi, almost. almost. Pero esas tres, But those three ¿las things, mencionas? you mention them, No. they say no. Religion told me we don't have to do that no more. La religión me ha dicho que ya no tengo que hacer eso. Eso es para el antiguo Israel. That is for old Israel. That's not for us. Eso no es para nosotros. ¿Y de dónde llega esa enseñanza? And where does that teaching come from? De una persona Of a person que es lobo that is wolf, vestido en oveja. dressed in sheep's clothing. Porque nunca vas a ver una escritura Because you will never find a scripture donde Cristo, where Christ, un profeta de Dios, a prophet of God, un discípulo de a Cristo, disciple of el Christ, apóstol Pablo, an apostle Paul, Pedro, Peter, Juan, ninguno de ellos none of them va a decir, will say, ya no tienes que guardar Shabbat, you don't ya have no to keep tienes que, Shabbat, ya no tienes que celebrar las fiestas you don't have to celebrate the y feast, ya no tienes que guardar en lo que comes. and you don't have to, Watching what you eat. Amen. Ni distinguieron entre el inmundo y lo limpio. they made no distinguish between the holy and the common.
De mis días de reposo apartaron sus ojos, Neither have they taught the difference between unclean and clean. y de mis días de reposo apartaron sus ojos. And they discarded my Sabbath. Mira lo que dice aquí. Look what it says here. Un falso profeta A false prophet. va a descuidar el Shabbat. They will Disregard Sabbath. Está ahí en las escrituras. It's right there in the scripture. No hay diferencia, no hay guianza en ellos, There's no difference, there's no guidance, no hay instrucciones en ellos. there's no instruction in them. Lo santo y lo impío es igual para ellos. The holy and the common is the same for them. Y de mis días de reposo, días, Sabbaths, ahí es plural. There it's plural. ¿Por qué es plural? ¿Por qué piensa usted que dice Sabbat, Sabbats en plural? Why do you think it's a Sabbath in plural? Because there's more. It's more than the weekly Sabbath. It's also speaking about the feast. También está incluyendo las fiestas. Amen. Vamos a leer otra vez. Let us read again. Y de mis días de reposo apartan sus ojos. Neither have they taught the difference between the unclean and the clean, and they have discarded my Sabbath. Y yo he sido profanado en medio de ellos. So that I am profaned among them. Aquí el profeta Ezequiel está hablando de los falsos profetas, Here, Prophet Ezekiel is speaking of the false prophets en cómo ellos están engañando al pueblo de Dios and how they're deceiving the people of con God sus falsas visiones, with their false visions, con sus falsas with enseñanzas, their false teachings que va en contra de la voluntad de Dios, that go against the will of God, que va en contra de la Torah. that goes against Torah. Y aquí podemos mirar los frutos. And here we can see the fruits. El primer fruto, The first fruit, van a violar la Torah. they're going to violate Torah. Cuando uno viola la Torah, When one violates Torah, eso es mal fruto. that's bad fruit. Van a contaminar, They're going to contaminate. van a enseñar de acuerdo They're going to teach according a la voluntad del hombre. to the will of man. La voluntad del hombre The will of man, siempre va a beneficiar la carne del hombre. it will always benefit the flesh of man. Le beneficia al hombre It benefits man de no venir a la iglesia en Shabbat. to not come to church on Shabbat. Le beneficia al hombre It benefits man de no guardar Shabbat. to not keep the Shabbat. Amén. Amen. Le beneficia al hombre It benefits man de no guardar la dieta. to not keep the diet plan Porque pueden comer lo que quieren. because they can eat what they want. So le beneficia. So it benefits the flesh. So esos son los frutos malos. So those are the bad fruits. Profanan el santuario. They profane the sanctuary. ¿Cómo se hace esto? How do you do that? Hay un mezcleo. There's a mixing. Comienzan a contaminar, profanar el santuario. They begin to contaminate and profane the sanctuary. Comienzan a añadirle a la palabra They begin to add to the word, o comienzan a quitarle la or they palabra. begin to take out the word. Lo que ellos enseñan What they teach, no enseña la diferencia they don't teach the difference en lo que Dios requiere. in what God requires. Ellos remueven los límites del amor de Dios. They remove the limits of the love of God. Eso es muy importante. Mira lo que es el fruto de un falso profeta. Look at what the Fruit is of a false prophet. Remueven los límites del amor de Dios. they remove the limits of the love of God. Yo como padre Me as a father, le digo a mi hijo, I tell my son,
tienes que estar en la casa a las 10 de la noche. You have to be at home by 10 at night. Es un límite que yo le pongo a mi hijo That's a limit that I place on my son porque lo amo, because I love him. lo quiero cuidar. I want to take care of No him. hay nada bueno There's nothing good que va a suceder después de las 10 de la noche. that will happen after 10 at night. Y yo sabiendo eso, And me knowing that, yo pongo un límite I put a limit porque lo amo, because I love him. lo quiero proteger I want to protect him, y lo quiero conmigo en mi casa. and I want him home with me. Imagínese alguien que remueve ese límite Imagine somebody that removes that limit, o que le diga a mi hijo, or they tell my son, no le hagas caso a tu padre. don't listen to your father. ¿O a poco no hemos escuchado eso? Or have we not heard that? Right. Growing up. Man, I can't do that, man. I'm going to get in trouble, man. My dad finds out. Man, you'll be all right, man. Vas a estar bien. They won't find out. Just sneak out. Just pretend like you go to bed and then go out the window. Breaking the limits of the love of God, of the love of the Father. Quebrando los límites del amor del Padre. Deshonrando al Padre, dishonoring the Father. Y cuando uno enseña un mensaje And when one teaches a message en contra de la voluntad de Dios, against the will of está God, removiendo los límites del amor del Padre they are removing the limits of the love of the y Father. está trayendo deshonra a la voluntad de Dios al Padre. And it's bringing dishonor to the will of the Father. Da un mal testimonio. It gives a bad testimony. No guardan los sabbats They don't keep Sabbaths, y no guardan las fiestas. and they don't keep the feasts. Esos son frutos del falso profetas. Those are fruits of false prophets. Mal testimonio. Bad testimony. Mira lo que dice el versículo 27. Look at what verse 27 says. Acuérdase, Cristo enseña Tanakh Remember, Christ teaches Tanakh, y está hablando la parábola, por los frutos los conoceréis. and we're teaching by the fruits you shall know them. Y él dice, And he los says, falsos profetas the false prophets, son lobos they're wolves vestidos de ovejas. dressed in sheep's clothing. Versículo 27. Verse 27. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Her princes in her midst are like wolves, tearing the prey, shredding blood and destroying lives to the for dishonest gain. For dishonest gain. Los falsos profetas, The false prophets, por algo, tienen razones en por qué están entregando un mensaje falso. they have a reason why they're giving false. Hay una razón en por qué entregar un mensaje falso. There's a reason why they're giving false messages. Y dice aquí que hay una ganancia. And it says here that there's a dishonest gain. Hay ganancia. There's dishonest gain. Sus profetas, 28. Verse 28. Sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad. And her prophets have smeared Whitewash for them. ¿Qué significa eso? Smeared whitewash. What does that mean? ¿Qué significa eso? Profetizándoles vanidad. Prophesying vanity. No. Oh, Smeared whitewash. okay. Profetizando vanidad. ¿Qué significa eso? Like unclean. Smeared whitewash for them. They're speaking about, they're not teaching what is in Torah. Lo que no están enseñando lo que están en la Torah. Es enseñando It's teaching lo que ellos quieren escuchar, what they want to hear que nunca va a transformar. that it will never transform. Una vez más, Once again,
Hay personas, There's people, lobos, wolves, vestidos de ovejas, dressed in sheep's que clothing, van a dar un mensaje that will give a message que las almas quieren escuchar, that what the souls want to hear, pero nunca va a transformar. but it will never transform. El mensaje de un verdadero profeta A message of a true prophet, va a molestar a las almas. it's going to bother the souls, A veces va hasta ofender a las almas. and sometimes it will possibly offend the soul. Cristo ofendió a muchos Christ offended many porque tenían la mala interpretación de las escrituras. Because they had the misinterpretation of the scriptures. So cuando él vino a presentar la verdad de la palabra, So when he came to teach the truth of the word, la correcta interpretación de la Torá, the true interpretation of Torah, ofendió a muchos, he offended many, principalmente a los religiosos, mainly the religious people. Adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Adonai, tu Elohim, y Adonai ni había hablado. seeing false visions and divining lies for them, saying, "This says the Lord," when the Lord has not spoken. Cuando alguien dice, When someone says, así ha dicho Jehová, "This says the Lord," esa palabra that word tiene que estar alineada con la palabra de Dios. has to be lined up with the word of God. Tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. Has to be lined up with the will of Tiene God. que estar conectada con la Torá. Has to be connected Si with esa God. palabra If that word no está conectada con la palabra de is Dios, not connected with si the no word está of God, conectada con la Torá, if it's not connected with Torah, esa persona que está entregando esa palabra that person that is giving that word es un falso is profeta. a false prophet. Y Dios dice, And God says, yo no le he hablado. I have not spoken to him. Solamente porque presentan señales Just because they present signs y solamente porque presentan milagros, and because they present wonders, milagros, miracles, no quiere decir que son verdaderos profetas. doesn't mean that they're true prophets. Lo que hace un profeta verdadero, What a true prophet does, lo que hace a un profeta verdadero, what makes a true prophet, es que habla la voluntad de Dios is that they speak the will of God. y transforma corazones de acuerdo al corazón de Dios. And it transforms hearts according to the will of God. También hay buenos frutos. And there's also good fruit. Vamos al capítulo 44 de Ezequiel. Let us go to 44 in Ezekiel. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Let us go to Ezekiel 44, starting in 23. Estos son los frutos de un verdadero profeta. These are the fruits of a true prophet. ¿Estamos? Are we there? Mira cómo comienza. Look how it starts. Y enseñarán. They shall teach. Enseñarán. They shall teach. Aquí otra vez está confirmando Here again, it's confirming que un verdadero profeta that a true prophet va a enseñar la Torá. will teach Torah. Y enseñarán. And they shall teach. Enseñanza es instrucción. Teaching is to give an instruction. Es de entregar dirección. It's to give direction. Es de tirarle al blanco. Es to hit the target. Que significa Torah. That signifies Torah. Enseñarán Torah a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio.
And they shall teach my people the difference between holy and common. And he will show them to distinguish between the unclean and the clean. Eso es lo contrario a lo que es falso. So it's the contrary of what is false. Los falsos no se ve la diferencia. And the false, you don't see the difference. Todos Everything's the same. todo se puede ahí. Everything you can do there. Al cabo, Dios te ama. Even though God loves you. I mean, do what you want to do. God loves you anyways. Doesn't matter what you do, God loves you. So it's okay for you to continue to fail. They just call it a process. They just continue to say, I'm in a process. They say. Siga cometiendo y haciendo lo que tú quieras. Al cabo, Dios te ama y Dios te perdona. Y puedes decir que estás en tu proceso. And you can say you're in your process. Hay una diferencia entre proceso There's a difference between process y un ciclo. and a cycle. Esa es otra enseñanza. That's another teaching. Y enseñarán mi Torah a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y enseñarán a discernir entre lo limpio y no lo limpio. And they shall teach my people the difference between holy and common, and show them how to distinguish between the unclean and the clean. Van a enseñar Torah. They're going to teach Torah. 24. 24. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios, juzgarán en mis leyes, en mi Torah, en mis decretos, guardarán todas estas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. In my dispute they shall act as judges, and they shall judge it according to my judgments, and they shall keep my Torah and my statutes and all my appointed feasts, and they shall keep Sabbath holy. Van a juzgar de acuerdo a la voluntad de Dios. They're going to dispute according to the will of Van a God. juzgar de acuerdo a la voluntad de Dios. They're going to judge according to the will of God. Van a guardar Shabbat. They're going to keep Sabbath. Van a guardar las They're fiestas. going to keep the feast. 25. Verse 25. No se acercarán un hombre muerto para contaminarse, o sigue hablando de no ser contaminado. It continues to speak of not being contaminated. En otra palabra, ser santo, In other words, being ser holy, apartado. being set apart. Algo muy importante que dice en Levíticos 11, Something very important that it says in Leviticus 11. No vamos ahí, nomás lo estoy mencionando. Don't go there. We're just mentioning it. En Levíticos 11, In Leviticus 11, ahí donde habla de lo que se puede comer y lo que no se debe de comer. that's where it speaks of what we're supposed to eat and what we're not supposed to eat. What we're able to eat and what we're not able to eat. En la ciencia, In the senses, en science, se dice que nuestro cuerpo it says that our body, dicen que es un motor. they say it's a motor. Es lo que dicen, que nuestro cuerpo es como un motor. That our body is like a motor. An engine. Let's use the word engine instead. Okay, Es como un motor. engine. Y en un motor And in an engine, está diseñado que le pongas agua en su lugar, it's designed to put water in its place, aceite en otro lugar, oil in its other place, a gasolina en otro lugar. gas in another place. Pero si le echas gasolina But if, donde va el agua, but if you add gas where the oil goes, o aceite donde va la gasolina, or oil where the gas goes, va a descomponer el motor. it's gonna ruin the motor. El creador de este motor The creator of this engine reconoce que puede entrar a este motor, recognizes and knows what goes in this engine. pero el hombre But man, no le hace caso. they don't listen. Y por no hacer caso, And because they don't listen, se enferma uno. one gets sick.
y están en el hospital, they're in the hospital, y cuando están en el hospital, and when they're in the hospital, a causa de desobedecer a Dios, because they disobeyed God, ahora están orando a Dios and now they're praying to God que los sanen to heal them de la enfermedad of the sickness por comer for eating algo que Él dijo something that He de said no comer al principio. not to eat from the beginning. Y ese es el ciclo del hombre, And that's the cycle of man. que Dios entrega mandamientos por amor a nosotros That God gives commandments because He loves us, y el hombre desobedece and man disobeys porque piensa que sabemos más que Dios. because we think we know more than God, Luego nos pasamos por and consecuencias then we go through consequences, y ahora regresamos para atrás a Dios. and now we go back to God. Somos los Jonases todavía. We're still the Jonahs today. Si Jonás hubiera sido caso, If Jonah would have listened, nunca se hubiera escuchado del pez en su vida. we wouldn't have never heard of the big fish in his life. Y hay cosas que nosotros pasamos. And there's things that we go through Si solamente hubiéramos obedecido, that if we only would have obeyed, no hubiéramos esa parte de nuestra vida de consecuencias. that part of our lives of consequences, Nunca hubiera sido la parte de nuestra historia. it would have never been part of our story. Este es el engaño de muchas almas. That's the deceivement of many souls. Este es el engaño de muchas almas. This is the deceivement of many souls. Solamente porque reconocemos o porque sabemos Only because we know que Dios puede restaurar, that God is able to restore, no significa it doesn't signify que podemos hacer lo que queremos hacer. that we can do what we want to do, Al cabo que Dios puede restaurar. even though God is able to restore. Let me say it. Okay. Sometimes we have this false idea that just because God is able to restore, I'm going to go ahead and do my mess ups and mess up because I know God will restore me. And that's the wrong mentality. Esa es una mentalidad errónea. Porque no solamente nos afectamos a nosotros, Because not only do we affect ourselves, pero afectamos a aquellos alrededor de nosotros. But we also affect those around us. Al final del Levíticos 11 dice, ser santo porque yo soy santo. at the end of Leviticus says, be holy because I am holy. Los frutos de un verdadero profeta, los buenos frutos, The fruits of a good prophet, los buenos frutos, the good fruit, enseñan Torah, they teach Torah. enseñan lo que es puro, lo que es impuro, They teach what is pure and what is impure. enseñan la profundidad de las escrituras They teach the deepness of Scripture y cómo aplicarlos en nuestras vidas and espirituales. how to apply them in our spiritual lives. Juzgan de acuerdo a la voluntad de Dios They judge according to the will of God y no la opinión and not the opinion de una dominación, of a dominion. denomination. Amén. Amen. Ellos juzgan de acuerdo a las escrituras, They judge according to the Scripture, que es justo, which is righteous. Amén. Muy importante de entender. it's very important to understand. Santidad Holiness, no es obtenida it's not obtained por fe. by faith. Santidad Holiness es obtenida is obtained por la obediencia by the obedience hacia Dios. unto God. Santidad Holiness, no es obtenida it's not obtained por fe. by faith. Santidad es obtenida Faith is obtained. no. Holiness. No. Santidad es obtenida Holiness is obtained por obediencia. by obedience. So, cuando una persona conoce Torah, So when a person knows Torah, esa persona vive
vive una vida en integridad, that person lives a life of integrity, de acuerdo a la palabra, according to the word, y esa persona va a tener discernimiento. and that person will have discernment. Si una persona no conoce Torah, If a person doesn't know Torah, no va a tener discernimiento. they're not going to have discernment. Muchos oran por discernimiento, Many pray for discernment, pero el discernimiento ya está escrito. but discernment is already written. Si lo sabes, If you know it, vas a poder discernir. you're going to be able to discern. Por eso muchos que no aceptan la Torah, That's why many that don't accept Torah, pueden discernir. It's difficult for them to discern lo que es bueno, lo que es malo, what is good and what is bad, lo que es falso, lo que es verdadero. what is false and what is true. Se me viene a la memoria en este tiempo, pero no conozco el nombre de la víbora. It's coming to my mind right now. I don't know the name of the snake, Pero hay dos tipos de víboras but there's two types of snakes que se miran igual. that they look the same. Una de ellas es venenosa, One of them is venomous, poisonous, y la otra no es. and the other one isn't. Pero uno But one que sabe cómo distinguir that knows how to distinguish for their stripes, por las rayas. by the stripes. Si no conoces los colores de las rayas, el patrón, If you don't know the pattern of their stripes, no vas a saber cuál es venenosa y cuál no es. you're not going to know which one's poisonous and which one isn't, Porque los dos tienen los mismos colores. because both of them have the same colors. Así no son personas That's the way people dentro de un ministerio inside the ministry que no pueden discernir that cannot discern porque no saben because they do not la know palabra de Dios. the word of God. Amén. Vamos a regresar a Mateo 7. Let us go back to Matthew 7. Quiero terminar. I want to finish. Mateo 7:17. Matthew 7:17. Aquí va a ser la separación. Here is going to be the separation. Cristo va a comenzar a hablar de la separación. Christ is going to begin to speak of the separation. La Torah The Torah, nos enseña cómo separarnos, it teaches us how to separate, cómo ser apartados, how to be set cómo apart, ser santos. how to be holy. Versículo 17 dice, Verse 17 says, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. so every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. 18. Verse 18, No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. a healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Los frutos dependen de la naturaleza del árbol. The fruits depend on the nature of the tree. Y todo buen árbol, and all good tree que tiene raíz en la Torah That have roots in Torah y en el Espíritu de Dios, and in the Spirit of God, no puede producir they cannot produce malos frutos. bad fruit. Al contrario, On the contrary, también un árbol malo, also a bad tree, desconectado de la Torah, disconnected from que Torah, ignora los mandamientos de Dios, ignores the commandments, no of puede God. producir It cannot produce buenos frutos. good fruit. Este principio This principle, está establecido en la Torah. it's established in Torah. Vamos a Levíticos capítulo 19, Let us go to Leviticus 19, versículo 19. verse 19. Dice así, It says this, mis estatutos guardarás, my statutes you shall keep. no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, ni tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. You shall not let your cattle breed with a different kind, and you shall not sow your field with two kinds of seeds, nor shall you wear a garment of cloth made of two kinds of material. Este es un principio del reino. This is a kingdom principle. Muchos
Tenemos que conocer que la Torah habla al espíritu de nuestras vidas. We need to understand that the Torah speaks to our spirit. Es algo espiritual. It's something So, spiritual. aquí el principio So espiritual here in the principle, the spiritual principle que nosotros recibimos de estas escrituras that we receive from this scripture es que está en contra de la voluntad de Dios is that it's against the will of God de que haya un mezcleo. that there be a mixing. Tenemos que entender esto. That's what we need to understand. No se puede mezclar las semillas. We cannot mix the seeds. Lo santo no se puede mezclar con lo profano. The holy cannot mix with Lo limpio no se puede mezclar con lo impuro. the clean cannot mix with the unclean. Este es el principio para el reino de Dios, para el pueblo de Dios. This is the principle for the kingdom of God, for the people of God. Y Cristo enseña esto. And Christ teaches this. No podemos esperar. We cannot wait. No podemos esperar. No, we cannot expect que alguien que está en contra de la Torah That someone that's against Torah pueda traer buenos frutos. is able to bring good fruit. No podemos esperar. We cannot wait. We cannot expect de que alguien que está en contra de la Torah That someone that is against Torah pueda tener buenos frutos. is able to have good fruit. Solamente porque la persona es popular, Only because the person is popular. es carismático, They're charismatic. tienen autoridad They have authority. y son agradables and they are pleasing. No quiere decir que están trayendo un mensaje verdadero. Doesn't mean that they're bringing a true message. Hay muchos, mis hermanos, There's many, my brothers. muchos, Many. que sus mensajes se oyen buenísimos, That their message sounds beautiful, pero en contra de la voluntad de Dios. but it's against the will of God. En contra de la voluntad de Dios. Against the will of God. Primera de Juan 2:4. 1 John 2:4. Comenzando el versículo 4. Starting in verse 4. First John 2:4. El que dice, mira lo que está escribiendo este discípulo. Look what this disciple's writing. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Whoever says, I know him, but does not keep his commandment is a liar, and the truth is not in him. Yo no lo estoy diciendo, I'm not saying lo it. estoy leyendo de la palabra. I'm reading it in the word. El que dice, Whoever says, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, I know him, but doesn't keep his commandments, él tal es mentiroso he is a liar, y la verdad no está en él. and the liar is not, and the truth is not in him. Lobos vestidos de ovejas. Wolves dressed in sheep's clothing. Versículo 5. Verse 5. Pero el que guarda su palabra, But the one that keeps his word, su Torah, his Torah, pero el que guarda su Torah, but whoever keeps Torah, en este verdaderamente el amor de Adonai se ha perfeccionado. in him truly the love of God is perfected. Por esto sabemos que estamos en él. By this we know that we are in him. Ese es fruto de un buen árbol. That is a fruit of a good tree El que guarda su palabra. that keeps his word. En este verdaderamente el amor de Adonai se ha perfeccionado. And then, Verse 5. but whoever keeps his word, in him truly the love of God is perfected. Por esto sabemos que estamos en él. By this we know we are in him. Versículo 6. Verse 6. El que dice que permanece en él Whoever says he abides in him debe de andar como él anduvo. ought to walk in the same way
in which he walked, en como Cristo anduvo. in how Christ walked. Cristo anduvo Christ walked de acuerdo a la Torah. according to Torah. Él guardaba Shabbat. He kept Shabbat. Él usaba zitzit. He wore zidit. Él mantenía las fiestas. He kept the feast. Y aquí el discípulo está escribiendo un buen fruto. And here the disciples writing a good fruit Es que debemos de andar como Él anduvo. is that we have to walk the way he walked. Versículo 7. Verse 7. Muy importante. Very important. Hermanos, Beloved, no os escribo mandamiento nuevo. I am not writing a new commandment. No es algo que se está inventando. It's not something that's No es una nueva It's dominación. not a new denomination. No es una nueva It's religión. not a new Mira de lo que Él está hablando. Look what he's saying. Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. But an old commandment that you have from the beginning. Está hablando de la Torah. He's speaking of Torah. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. This old commandment is the word that you have heard. Versículo 5. Si estamos en Cristo, If we're in Christ, debemos de andar como Cristo. we ought to walk like Christ. Vamos a regresar para atrás a Mateo 7. Let us go back to Matthew 7, Mateo 7:19. 7:19. Mira lo que dice. Look what it says. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown in the fire. Así por sus frutos los conoceréis. This you shall know that recognize them by their fruits. Aquí Cristo está hablando de las consecuencias. Here Christ is speaking of the Va a haber consequences. consecuencias de una persona que no tiene buenos There's frutos. going to be a consequence of the person that doesn't have good fruit. Esto es un juicio divino This is a divine judgment de parte de Cristo. on behalf of Va a God. ser cortado. It will be cut off. En otras partes no va a ser parte del pacto, In other words, he's not going to be part of the covenant, parte del pueblo de Dios part of the people of God. y echado al fuego. And he's going to be thrown in the fire, La segunda muerte. the second death. Versículo 21. Verse 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Not everyone who says, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but one who does the will of my Father who is in heaven. Aquí dice Señor, Señor. Here it says, Lord, Lord. Le van a llamar Señor, They're Señor. going to call him Lord, Lord. Eso es reconociendo la autoridad que Cristo tiene. That is recognizing the authority that Christ has. Muchas religiones y dominaciones reconocen la autoridad de Cristo, Many religion and denominations recognize the authority of God, pero no están de acuerdo a guardar la Torah. but they're not in agreement in keeping Torah. Y ahí donde fallan. And that's where they fell. Y dice, no todo que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, Not everyone who says, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, sino el que hace la voluntad de mi Padre. but the one who does the will of my La Father. voluntad de Dios The will of God está escrita en la Torah. is written in Torah. 22. 22. Muchos me dirán en aquel día, On that day, many will say, Señor, Señor, Lord, Lord, ¿no profetizamos en tu nombre? did we not prophesy in your name, ¿En tu nombre echamos fuera demonios? cast out demons in ¿En your tu name? nombre hicimos muchos milagros? And we did many miracles, works in your name. ¿Cuál día es este? What day is this? Es el día de juicio. It's the day of judgment. Y aquí, ¿quién está hablando aquí? And here, who is speaking here? Los falsos The profetas. false prophets. Los falsos profetas son los que reconocen la autoridad de Cristo, The false prophets are the ones that recognize the authority of Christ, pero no enseñaron Torah. but they did not teach Torah. No había diferencia en ellos, There was no difference in them, en lo que era limpio in what was clean y lo que era impuro, and what was unclean. unclean. No guardaban los Shabbats. They didn't keep Sabbath. No guardaban las fiestas. They did not keep the feast.
Estos son los que están hablando. These are the ones that are speaking. Porque están hablando de profetizando. Because they're speaking of prophesying. Profetas, Prophets, falsos profetas. false prophets. En el día de juicio In the day of judgment, se van a enfrentar con algo muy difícil. they're going to confront something very difficult. Aquí donde Cristo, Yeshua, va a determinar los siervos fieles. Here's where Christ Yeshua is going to do away with the. Oh, This is where Yeshua is going to determine who are the faithful servants. amen. Aquí donde Él va a determinar. This is where He's going to determine quién son los falsos profetas. Who are the false prophets? Versículo 23. Verse 23. Entonces les declararé, And then I will declare to them, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness. Cristo no conoce a personas. Christ doesn't know persons or people. Él solamente conoce a las ovejas. He only knows the sheep. Y las ovejas son las que obedecen And the sheep are the ones su that voz y lo siguen. obey his voice and follow him. Los que guardan That, Torah. that keep Torah. A ellos sí los conoce. Them he does know. Y Él conoce And he knows los lobos the wolves vestidos de ovejas. dressed in sheep's clothing. Y en ese día cuando Él dice, yo no te conozco, And that day when he says, away from me, I never knew you. no te conozco, I do not know you. está diciendo, He is saying, nunca guardaste mandamientos. you never kept commandments. Enseñaste lo falso. You taught the false. No enseñaste de acuerdo a mi voluntad. You did not teach according to my will. Enseñaste de acuerdo a tu tradición. You taught according to your tradition. Enseñaste de acuerdo a tu religión. You taught according to your religion. Enseñaste de acuerdo a tu dominación. You taught according to your denomination. Cuando fuiste llamado de enseñar When you were called to teach mi voluntad, my will, mi palabra, my word, hacedores de maldad. doers of lawlessness. Es una persona que no guardó ley, que no acepta Torah. Is a person that does not accept Torah. Esta es la gran evidencia. This is the great evidence. Esta escritura es de muchas escrituras. This is scripture as many scriptures This is one scripture of many scriptures que demuestra la realidad, that demonstrates the reality, que demuestra la verdad, that demonstrates the truth, que Cristo no vino a deshacer la Torah. that Christ didn't come to do away with A Torah. lo On contrario, the contrary, Él vino a establecer, he came to a establish, enseñar to teach, y entregar la correcta interpretación to give the correct interpretation de la voluntad de Dios. of the will of God. Falsos profetas en nuestros tiempos. False prophets in our time. Mateo 24, versículo 11. Matthew 24, verse 11. 3 escrituras más y termino. 3 more scriptures and I'm done. Rápido vamos a pasar por estos. Quickly, we're going to go through these. Mateo 24, versículo 11 al 14. Matthew 24, 11 through 14. Y dice así. And it says this. Y muchos falsos profetas se levantarán Many false prophets will arise y engañarán a muchos. and lead many astray. Y por haberse multiplicado la maldad, And because lawlessness will be increased, lawlessness, ahí está, multiplicado la maldad. Wickedness, lawlessness is multiplied. ¿Por qué es multiplicado la maldad? why is it multiplied? Why is lawlessness multiplied? Porque muchos están recibiendo Because many are receiving los mensajes de los falsos the profetas. messages of the false prophets. Vamos a leer otra vez. Y muchos falsos profetas se levantarán Many false prophets will rise
Acuérdate, los falsos profetas Remember the false prophets. no van a enseñar Torah. They're not going to teach Van a Torah. enseñar en contra de la They're Torah. going to teach against Esos son Torah. falsos profetas. Those are false prophets. Se levantarán falsos profetas False prophets y van a will engañar a rise muchos. and lead many astray. ¿Por qué se van a engañar a muchos? Why are they going to lead many Porque no van a astray? poder discernir. Because they're not going to be able to discern. Porque no conocen Torah. Because they do not know Torah. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. And because lawlessness will increase, my love of many will El amor de will draw muchos se va a cold. enfriar. The love of many will draw cold. Eso sucede That happens porque la Torah no ha sido aceptado. because Torah has not been Cuando la Torah no es aceptado, When the Torah is not accepted, el amor se va a enfriar. the love draws cold. 14. 13. Or sorry, 14. Yeah, 13, you're right. 13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. But the one who endures to the end will be saved. Aquel que mantiene la Torah, Him that keeps aquel que Torah. mantiene la verdad, Him that keeps the aquel truth. que permanece en la voluntad de Dios, Him that maintains in the will of esa God. persona va a entrar al reino de los That cielos. person will enter into the kingdom of heaven. Él es conocido. He is known. 14. 14. Y será predicado And the gospel of the kingdom will be proclaimed del evangelio. throughout the whole world. Otra vez el versículo 14. Verse Y 14. será predicado este evangelio del reino. And the gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world. El evangelio del reino. The kingdom of the gospel. The gospel of the kingdom. Amén. Eso habla de la Torah. That speaks of Torah. Eso es Torah. That is Torah. El evangelio del reino. The gospel of kingdom. Pedro capítulo 2. 2 Peter chapter 2. Comenzando el versículo 1. Starting in verse 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre de sí mismos destrucción repentina. But the false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you. Versículo 2. Y muchos seguirán And many will follow sus desilusiones. their sensuality. Many are going to follow them. Muchos lo van a seguir. Many will follow. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. And because of them, the way of truth will be blasphemy. And many will follow their sensuality, and because of them, the way of truth will be blasphemed. El camino de la verdad, the way of truth. Si usted está marcando, está tomando notas, el camino de la verdad, if you're taking notes, the way of truth es la Torah, es Torah. Amen. Solo podemos leer. So we can read it like this. Y muchos van a seguir And many will follow su sensualidad. their sensuality. Y por medio de ellos, por esa mentira, And because of the lie, because of them, because of the lie, la Torah the Torah va a ser blasfemada. will be blasphemed. Wow. Thank you, Lord. Pedro nos está diciendo, Peter is saying this. Primera de Juan 4:1. 1 John 4:1. Primera de Juan 4:1. 1 John 4:1. Amados, Beloved, no crees a todo espíritu, do not believe every spirit, sino probad los espíritus si son de Adonai, but test the spirits to see whether they are from Adonai. porque muchos falsos profetas For many false prophets han salido al mundo. have gone out into the world. Muchos. Many. Que el Espíritu Santo nos siga guiando That the Holy
Spirit continue to guide us a toda verdad y a toda to justicia, all truth and all righteousness, para nosotros permanecer en Él. for us to remain in Him. Obediencia a la Torah Obedience to Torah produce buenos frutos. produces good fruit. Desobediencia a la Torah Disobedience to va a Torah producir malos frutos. will produce bad fruit. Nuestra obediencia a la Torah Our obedience to Torah, demuestra nuestro amor hacia Dios it demonstrates our love unto God y glorifica a Dios. and it glorifies God. Obediencia a la Torah Obedience to God, unto Torah, refleja it reflects la verdad the truth y deshace la mentira and it does away with the lie y nos hace hijos de Dios, and it makes us son of God, conocidos de Dios, known to God. nos hace buen siervos de Dios. It makes us a good servant. Y un día And one day entraremos al reino de los cielos we will enter into the kingdom of heaven por perseverar, for persevering y no hacerle caso and not listening a los falsos profetas. to the false prophets. Amén. Shalom, shalom, bendiciones. Shalom, shalom, blessings. Es una bendición, es un anhelo It's a desire de que aprendemos de las parábolas. that we learn from the parables. Bendecimos a cada uno de ustedes. We bless each and every one. Amén. Bendiciones.